Sangeeta anniversary sale. It's on. 20% extra on old phone exchange and many more exciting offers. Congress has alleged that Panchayat Minister Mobin Gudino is involved in illegally converting Comunidad land in Chikolna in Mormugao Taluka. Land is being converted to construct a park at the cost of Rs 2.5 crore. Congress spokesperson Captain Viriato Fernandez alleged that Gudino is a habitual offender who earlier wanted a mini India project in Cavelosim and now the project is being planned on Chikolna Comunidad land. सगळ्यांक नमस्कार. आयज 18 जून गोंयचो रेव्होल्युशन डे. जी क्रांती सुरवात जाल्ली 18 जून 1946 which led to the liberation of Goa. आयज आमी मनयता तो. आनी जे आमचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले, जे क्रांतिकारी आशिल्ले, तांचे फॅमिली मेंबर्स आनी तांचे डिसेंडंट्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी जी सॅक्रिफायस केल्ली, आमच्या पुर्वजांनी जे सॅक्रिफायस केल्ली आमकां फ्रिडम दिवपाक, तांकां सांगता आमी आयज आभारी तांचे. आयज गोंयान पळय चल्ला ताका परती एक क्रांतिकारी जावपाची गरज आसा. वी नीड अ रेव्होल्युशन. कित्याक आमकां ल्हानपणार सावन इस्कॉलान शिकयल्लें ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, की हो एक सरकार आसता म्हणून. म्हळ्यार सद्या पळोवंक वयशी जाल्यार जो सरकार आसा लोक निवडून काडटा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बट फॉर द क्रोनी कॅपिटलिस्ट. कोण पळय तांकां पयशे दिता तांकां विकून दिता, ते तांचे गुलाम जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर आयचे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा इज रिगार्डींग द अटेम्प्ट टू ग्रॅब लँड. आख्ख्या गोंयान आमची जमीन ह्या सरकारान विकून काडली. अशी एक जमीन आसा कोमुनिदादीची जमीन, जी पुर्वजांनी आमच्या सांबाळून दवरलेली आमच्या लोकांक, आमची फुडली पिळगी येतली तांकां जमीन दवरपाक. म्हणल्यार हो सरकार ब्रायब्स घेता आनी आमची जमिनी विकता क्रोनी कॅपिटलिस्टांक. सगळे भायले लोक येता पळय ते पयशांक. आनी ही पळय जमीन आमी म्हणटा जी सरकार कोणाक दिवपाचो आसा, ताजी सर्वे नंबर 4/1 हें चिकोलना बोगमालो म्हणटा पळय थंय चिकोलना कोमुनिदादीचो, हाचेर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग मागुल्ली आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद साऊथ गोवा हाणें ऑलरेडी गॅझेटान हें नोटिफाय केल्लें आसा. ही 26 तारखेर जावपाची आसा. आनी ही जमनीची तुमकां थोडी बातमी दिता. तुमकां याद आसतली 7-8 वर्सां पयलीं केळशी गांवान खाजनान एक प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो मिनी इंडिया म्हणून. आनी ताका तेंको दितालो, पुश करतालो द प्रेझेंट पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो. लोकांनी झूज मांडलें, केस कोर्टानूय पावली, स्टे हाडली. मोविन गुदिनान खुबशे प्रयत्न केले पंचायताक आर्म ट्विस्ट करपाक. दुसरे सेक्रेटरी हाडले, सेक्रेटरीचेर प्रेशर घालो. There was a resolution taken by the panchayat body not to give the permission. That also was twisted. सगळे प्रयत्न झाले, बट ते लोक, केळशीचो लोक आनी पंचायत एक रावले, घट रावले आनी हो प्रोजेक्ट येवंक दिवना. This project was being brought by one Mr. Ram Agarwal from Pune. ताचो म्हाका दिसता बरो संबंद आसा मोविन गुदिना कडेन. आनी जेन्ना मोविन गुदिनाक गमलें की केळशीचो लोक आयकपाचो ना, सो ताणें आतां न्यू प्रयत्न केला चिकोलना कोमुनिदाद आसा थंयसरली जमीन दिवपाक. आनी हें सगळें करपाक ताणें पयलो शेअर घेतलो चिकोलना कोमुनिदादीन, इवन चिकाली कोमुनिदादीन ताणें घेतलो.
वो शेअर ताणें समवेअर इन अर्ली 2021 पोरूं समवेअर अरावंड जानेवारी फेब्रुवारीच्या टायमार ताणें एक शेअर घेतलो थंय सो दॅट आपणाक एक हक्क जाय म्हण उलोवपाक आनी ही इज पुशींग फॉर दीस प्रोजेक्ट. केळशीच्यान हांगा हाडला तो मिनी इंडिया प्रोजेक्ट चिकोलना. ओवर 1 लाख स्क्वेअर मिटर 1 लाख स्क्वेअर मिटरा वयर जमीन मॉविन गुदिनो कोमनिदादी कडच्यान मिनी इंडिया प्रोजेक्ट हाडपाक चिकोलना जमीन दिता. आनी ही जी जनरल बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग जी मागल्या 26 तारखेर तातूंत बरयल्लें आसा फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन. ओवर 1 लाख स्क्वेअर मिटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन अँड द गार्डन विल बी डेव्हलप्ड बाय द कोमनिदाद ऑफ चिकोलना. आमकां जी इन्वेस्टिगेशन केलां आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसांसान मडगांवांसान जी आमकां थोडी बातमी मेवल्या वडेस कोटी वयर मोर देन 2.5 crore विल बी स्पेंड टू डेव्हलप द गार्डन. हे कसलें गार्डन तें खबर ना. आनी हें डेव्हलप करून बेजिकली ही जमीन ती मिनी इंडिया प्रोजेक्टाक दिवंक सोदता. तो खंय ना खंय म्हाका दिसता सपोज ताणें तर पयशे घेतिल्ले इतलीं वर्सां पयलीं केळशीचें काम जावंक ना मे बी हांगा तो बादोवंक सोदता दिसता. आमकां खबर ना. एका सायडीक तो पावर स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. कन्विक्शन इज अ मॅटर ऑफ टायम. डिफेन्स ताका सेव करूंक सोदता. रिइन्वेस्टिगेशन डिले करूंक सोदता. म्हळ्यार आय होप द कोर्ट नोटिसीस दॅट दीस मॅन इज अ हॅबिच्युअल क्रिमिनल हॅबिच्युअल ऑफेंडर. आमची गोंयकारांची जमीन विकूंक सोदता तो. वॉट इज हिज कॉन्ट्रिब्युशन टू गोवा? पॉवर स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग. मोपा जमीन कोणें विकली तें सांगचें ताणें. आमचे कडेन 37 सर्वे नंबर्स आसा 37 सेल डीड्स आसा आमचे कडेन. काल तो स्टेटमेंट करता की वी आर चेंजिंग द कोड ऑफ कम्युनिदाद विल ब्रिंग अ चेंज. वी विल नॉट रिक्वायर द कन्सेंट ऑफ कम्युनिदाद इंडस्ट्रीक जमीन दिवपाक. सो हो मिनी इंडिया प्रोजेक्ट हे इंडस्ट्री म्हूण हाडूंक सोदता. म्हणजे हें सगळें शिजुल्लें आसा. जेन्ना केळशीसान खोट पडली तो चिकोलना कोमनिदादीन शेअर घेता. The management committee of Chikolna is coming out with a resolution for development of garden in survey number 4/1. तांकां फोर्स करतलो तो कोटींचे पयशे स्पेंड कर फॉर अ गार्डन. खंयचें गार्डन हे इतले कोटींचे खबर ना आनी कोणाक ते. चिकोलना बोगमाळो सारके काबार करून उडयतलो. आमचे कडेन आनीक लिस्ट आसा. एज द डेज पास्ट वी विल बी एक्सपोजींग कोणाक आपणाच्या बायलांक म्हणजे ताचे बरोबर बायलो आसता पळय ते कोणाक जमनी दिल्या कोणाक बंगले बांदून दिल्यार बोगमाळोच्या गांवांत कोमनिदादीचे ते सगळे एक्सपोज करतले. आमचे गरीब लोक आयज जमीन ना जॉब ना आपणाचें पोट सांबाळपाक भायर येतात. आमचे सगळे जमनी गेल्यो. दिस इज अ मेजर स्कॅम ऑफ लँड ग्रॅब एंड एज द डेज पास्ट वी विल ब्रिंग मोर एक्सपोजर. आनी मॉविन गुदिनाची कारनामे जी आसा अशी जमनी दिवपाक वी विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आय अपील टू द मॅनेजमेंट कमिटी एंड द मेंबर्स ऑफ कोमनिदाद ऑफ चिकोलना. तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी एडवायज करता डेजिस्ट फ्रॉम passing this or ratifying this resolution. You will be held responsible by the people of Goa. अशी जमीन दिवपाक भायल्या लोकांक. All the members of the Comunidad of Chikolna, we are having the list of all the names. You will be solely responsible. गोंयचे लोक तुमकां सोडचे ना माफ करचे ना. हो मिनिस्टर जमीन दिवंक सोदता आपणाच्या ओन स्वाताक ओन फायद्याक लागून. वी विल बी किपींग अ वॉच ऑन 26th of June ह्या म्हयन्यान. खंयचे मेंबर विल बी एग्रींग टू गिव दीस जमीन टू दॅट आउटसायडर फॉर मिनी इंडिया प्रोजेक्ट. आतां आमचो बाब वसंत नायक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम ब्लॉक काँग्रेस 2 उतरां उलयतलो.
नमस्कार तुमकां सगल्यांक. आमी